السلام عليكم التلاميذ، كيف حالكم؟ وكيف الجو هناك؟ هل أنتم بخير؟ طيب، هيا نبدأ الدرس. ونحن في الصف اللغة العربية. هل أنتم مستعدون؟ Est-ce que vous êtes prêts? خذوا كتابكم. Take your book now. نحن في الصف الرابع. We are in grade 4. Open your book now, page 76. We are going to do a new topic. صحة الأسنان. صحة الأسنان بمعنى healthy teeth. صحة healthy الأسنان teeth. Alors, follow now. Page 77 now. You can see طبيب الأسنان. Follow in your book. طبيب الأسنان بمعنى dentist. Do the reading again. طبيب الأسنان. طبيب only بمعنى doctor. But added with الأسنان, the second word should become the dentist. Second picture. أسنان teeth. أسنان teeth. C'est le jam, le pluriel de sinnun, one tooth, and asnan, teeth. On dit encore, طبيب الأسنان, dentist, أسنان, teeth. طيب. Next picture now, you can see the verb تنظف, right? تنظف بمعنى to clean. Regardez au bas, j'ai mis to clean. تنظف, to clean. Again, تنظف, to clean. Second picture, you like it, c'est الشوكولاتة. الشوكولاتة بمعنى chocolate. الشوكولاتة, chocolate. طيب. Next picture now, you can see مدرون. Follow the wording Arabic. مدرون. Again, مدرون. مدرون بمعنى chewing. Alors, on veut dire marcher, ok? Comme vous mangez les chewing-gums, tout ça. Alors, on dit cette action-là, madroun. Récitez, madroun. The second word is bitwaqatun. Encore, bitwaqatun. Encore, bitwaqatun. Mamarna bitwaqatun, c'est la carte, ok? C'est carte. Alors, c'est la carte de l'hôpital, la carte de dentiste, la carte, ok? Toutes les cartes qu'on s'en sert pour n'importe quelle chose. Alors, on appelle carte, une carte, c'est bitwaqatun. Read again. Madron, chewing. Madron, chewing. bitwaqatun, card. bitwaqatun, card. طيب. Alors, turn your page. Page 78. Tournez à la page 78. Iqra al-hiwal al-atiya. Alors, c'est une conversation qu'on fera in between Ajmal wa Hana. Alors, follow in your book. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا بك يا هنا؟ أشعر بألم شديد في سني. هل ذهبت إلى الطبيب الأسنان؟ نعم، ذهبت إليه. ماذا فعل الطبيب؟ فحصني الطبيب وعالج سني. هل وصف لك الدواء؟ نعم، وصف لي الدواء. شفاك الله. شكرا. Alors, c'est la conversation in between Ajmal wa Hana. Ajmal est un garçon et Hana est une fille. Alors, Ajmal a dit assalamu alaikum, Hana a dit wa alaikum salam. Et Ajmal a posé une question. Mada bika ya Hana? Qu'est-ce que tu as, oh Hana? What happened to you, oh Hana? Hana dit أشعر بألم شديد في سني. أشعر بمعنى to feel. Alors I'm feeling pain. بألم, B c'est la préposition with. Je suis en train de ressentir douleur. Forte, ok? Une douleur très forte. شديد بمعنى strong. في سني, ok? Et my teeth, سنين, سنون veut dire tooth. سني attaché avec le pronom ya veut dire my tooth. أجمل dit هل ذهبت إلى الطبيب الأسنان؟
est-ce que tu es parti chez le dentiste? Hana dit, Naram dahattu ilayhi. Oui, je suis parti. Ajmal dit, Mada farala at-tabib. Qu'est-ce que le docteur, le dentiste, a fait? Hana dit, Fahaswani at-tabib, waralaja sinni. Alors, fahaswa bimarna, tu examines, ok? Le dentiste, le docteur l'a examiné et aussi a soigné mon dent, ok? Waralaja bimarna tu kyo maito. Ajmal pose une autre question. Hal wasafa laki ad-dawa? Est-ce que le docteur t'a prescrit des médicaments? Alors, laki, pourquoi on a dit laki, le pronom qui, non pas ka, parce que Ajmal parle à une fille, ok? Hal wasafa laki ad-dawa? Qu'il t'a prescrit des médicaments? Wasafa bimana to prescribe. Hana dit, Naram, wasafa li ad-dawa? Oui, il m'a prescrit des médicaments. Dawa bimarna médecine. Ajmal now, Shafa killah. Hana dit shukran. Alors dit qu'Allah te guérit, donne ta guérison. Et Hana a dit merci. Vous allez relire la conversation à la maison pour pratiquer la lecture. Now follow al-kalimat al-jadida. Follow les new words coming from the hearers. Alors on a eu le verbe ashhuru bimarna to feel. Ashhuru to feel. Deuxième mot, alamin shadid. Alamin shadid bimarna strong pain. Alam c'est pain, c'est douleur. Shadid means strong. Fahaswa, it's the verb to examine. Fahaswa, to examine, ok, ausculter. Ralaja, to cure. Ralaja, to cure, de guérir. Wasafa, to prescribe. Wasafa, to prescribe. Alors, là, c'est de prescrire des médicaments, ok. Ad-dawa, médecine. Ad-dawa, médecine. Alors, vous allez copier tous ces new vocabularies in your copybook with the meanings and learn it by heart. Tayyib. Now, turn page 79. Tournez à la page 79. We are going to do the comprehension now, the text is the same topic. Follow in your book. It's half of the text now, you can see on the screen. Then we move to other half. Alors, في يوم الأربعاء الماضي جاء طبيب الأسنان مع بعض الممرضات إلى المدرسة. Alors, في يوم الأربعاء الماضي veut dire quel jour c'est? الأربعاء بمعنى Wednesday. Alors, mardi, c'est last Wednesday. Alors, mercredi dernier. في يوم الأربعاء الماضي جاء طبيب الأسنان. Alors, le dentiste, j'ai dit le mot tabib, docteur, ajouté avec asnan, bimarna, dentiste. Le dentiste est venu mara bardouil mumaridos. Alors, le dentiste est venu avec quelques mumaridos, c'est nurses. Alors, quelques nurses sont venues avec le dentiste à l'école. Il est le madrasa. We continue the reading now. تكلم الطبيب عن نظافة الأسنان وشرح للتلاميذ أهميتها. تكلم is the verb to talk. Le docteur, le dentiste qu'on est en train de parler, a parlé, تكلم, parler, talk, عن نظافة الأسنان, a parlé de quoi? De la propreté des dents. وشرح للتلاميذ, شرح بمعنى to explain. Alors, il a expliqué aux élèves أهميتها, أهميتها بمعنى son importance. طيب, we move to the second part. قال الطبيب, le dentiste a dit, le docteur a dit, إن سن جزء مهم في الجسم. Alors, le dentiste a dit, certainement, le dent, c'est une partie très importante, juz'un muhimmun, fil jismi. Jismi veut dire body, dans le corps humain. Alors, le dent, c'est une partie très importante dans le corps humain. Walasnan, tusaridu ala madri at-taham. Walasnan, et les dents, tusaridu help ala madri at-taham. Et nos dents, les dents, help
aide à mâcher les nourritures. Ok, madrer, on a fait au commencement, c'était chewing, de mâcher, de mouler, ok, le repas. ولذلك يجب علينا أن نحافظ على نظافة الأسنان. Alors, يجب ولذلك, et pour cela, يجب علينا, we have to preserve, le verbe حافظ يحافظ بمعنى to preserve, على نظافة الأسنان, on doit préserver sur la propreté de nos dents. فلا نأكل الحلويات والشوكولاتة كثيرا, et on ne doit pas manger la نأكل الحلويات, les gâteaux et les chocolats en grande quantité كثيرا. طيب, I'll redo the reading again, just follow. في يوم الأربعاء الماضي جاء طبيب الأسنان مع بعض الممرضات إلى المدرسة. تكلم الطبيب عن نظافة الأسنان وشرح للتلاميذ أهميتها. Second paragraph. قال الطبيب إن السن جزء مهم في الجسم والأسنان تساعد على مضغ الطعام, ولذلك يجب علينا أن نحافظ على نظافة أسناننا, فلا نأكل الحلويات والشوكولاتة كثيرا. طيب. Now let's see the vocabularies coming from half of the text. Alors, الكلمات الجديدة, the new words. الممرضات بمعنى nurse, شرح to explain, أهميتها its importance, جزء مهم important part, الجسم body, نحافظ to preserve. Again, الممرضات nurse, شرح to explain, أهميتها its importance. Alors le pronom ha attaché avec أهمية بمعنى its importance, جزء مهم important part, الجسم the body, نحافظ to preserve. You have to copy the vocabularies and the meaning in your copybook. Okay, now let's continue with the text, okay? L'autre moitié du texte. Follow in your book. وقال الطبيب أيضا علينا أن ننظف أسناننا بعد كل وجبة الطعام. Alors, قال الطبيب, le dentiste a dit aussi, أيضا بمعنى also, علينا أن ننظف, we have to clean أسناننا, our teeth, بعد كل وجبة, après chaque repas, chaque meal, الطعام, chaque food. ويجب علينا أن نتناول الغداء الصحية مثل الحليب والجبن واللحم والسمك والبيض لأنها تقوي الأسنان. Alors يجب علينا أن نتناول, we have to eat الغذاء الصحية. On doit manger quoi? Les غذاء, les food, healthy food. الغذاء بمعنى food, الصحية veut dire healthy. Alors on doit manger les healthy food. مثل, for example, الحليب, le lait, والجبن, le fromage, واللحم, la viande, meat, والسمك, fish, والبيض, eggs. لأنها تقوي, parce que toutes ces choses-là renforcent, ok, strengthen, تقوي veut dire le verbe de renforcer, to strengthen, الأسنان, les dents, ok. On continue la lecture. ولا نشرب المشروبات, and we must not drink, le verbe شرب يشرب بمعنى to drink, must not drink المشروبات الباردة. مشروبات بمعنى les drinks, les boissons. Quel genre, quel type de boisson? Boisson الباردة, cold drinks. أو الساخنة, ou aussi les boissons trop chaudes, ok. الساخنة, on ne doit pas prendre. جدا, ok, very hot. لأنها تضعف الأسنان, parce que les boissons chaudes et froides, ok, trop chaudes ou trop froides,
ça dit comme si weak nos dents, ok, ça va affaiblir nos dents. وبعد ذلك فحص الطبيب التلاميذ. Alors et après cela, فحص الطبيب, le docteur a examiné les élèves après avoir donné ces explications là. وأعطى بعضهم البطاقات. Et le dentiste a donné, أعطى بمعنى to give, a donné some of them, ok, quand il a consulté les élèves, some of them, بعضهم البطاقات. بطاقات c'est jam de بطاقة qu'on a fait en haut, c'est la carte. Ok, on distribue les cartes. ليذهبوا إلى المستشفى للعلاج, pour qu'ils peuvent partir à l'hôpital pour les soigner, pour la guérison. علاج بمعنى to cure, ok, pour la guérison de leurs dents. طيب, je refais la lecture follow. وقال الطبيب أيضا علينا أن ننظف أسناننا بعد كل وجبات الطعام, ويجب علينا أن نتناول الغذاء الصحي مثل الحليب والجبن واللحم والسمك والبيض لأنها تقوي الأسنان, ولا نشرب المشروبات الباردة أو الساخنة جدا لأنها تضعف الأسنان. وبعد ذلك فحص الطبيب التلاميذ وأعطى بعضهم البطاقات ليذهبوا إلى المستشفى للعلاج. طيب. Now, let's see the new vocabulary, new verbs coming from the text, ok, l'autre moitié qu'on vient de faire. Alors, on a eu كل وجبة بمعنى each meal, كل each meal. الغذاء الصحي veut dire healthy food. الغذاء الصحي, healthy food. تقوي, use the verb to strengthen, de renforcer. تقوي, use to strengthen. المشروبات drinks, المشروبات drinks, et dans le texte il y avait مشروبات الباردة et aussi الساخنة. Alors il y avait, on a parlé de drinks qui est hot or cold. تضعف, it's the verb to weaken. تضعف, to weaken, d'affaiblir. أعطى means to give. أعطى, to give. Again, je redis. كل وجبة each meal. الغذاء الصحي healthy food. تقوي, to strengthen. المشروبات drinks. تضعف, to weaken. أعطى, to give. طيب, alors n'oublie pas, les vocabulary always you have to copy in your copybook. And now turn page 78. You have an exercise to do, refer to the text comprehension. Alors, اختر الجواب الصحيح مستعينا بالنص. Vous allez choisir, choose les réponses الجواب الصحيح, les correct answers. مستعينا بالنص, en se servant du texte, ok? Alors, number 1, تكلم الطبيب عن نظافة. Le docteur a parlé de la propreté de quoi? اليد, الأسنان, أو الجسم. You choose in between brackets. The second one, إن السن جزء, et puis blank, في الجسم. Certainement, le dent est une partie quoi? في الجسم. Alors, il faut choisir entre mufidun, mashhurun ou muhimmun. Tout le temps, il faut chercher le mot qui se trouve dans le texte. Third one. ننظف أسناننا blank كل وجبة الطعام. On nettoie nos dents. Alors, et puis chaque repas, chaque food qu'on prend. Alors, est-ce que c'était barda, qabla ou baina? On a parlé dans le texte. Next, number 4. فحص blank التلاميذ. Alors, فحص بمعنى to examine. Qui a examiné les élèves? C'était المعلم أو الطبيب أو الممرض. You choose from. Into a bracket, okay? Next, يذهب بعض التلاميذ إلى blank العلاج. يذهب بعض التلاميذ. Some of the pupils will go. إلى, où ils vont partir pour
pour guérir les dents, pour se soigner les dents. Alors, est-ce que al-hadiqa ou il est la mustashfa ou il est le madrasa? You choose in between brackets. طيب. Now, follow the other exercise. Page 79 again, okay? Alors, page 79, exercise 6. أجب عن الأسئلة الآتية. Répondez aux questions suivantes. Answer the following questions. Alors, we learn about all these adawat al-istifham. Alors, les mots en bleu, on a appris tout ça. On fait la récitation d'abord. Mata means when. Mata, when. Mada, what. Mada, what. Limada, why. Limada, why. Ma, what. Pareil comme mada. Ma, what. Mata, when. Mata, when. Now, let's see the question. Number 1. متى جاء الطبيب إلى المدرسة؟ متى جاء الطبيب إلى المدرسة? Alors, quand, when did the doctor arrive at school? Quand le docteur est venu à l'école? Vous allez chercher la réponse dans le texte. Number 2. ماذا شرح الطبيب للتلاميذ؟ ماذا شرح الطبيب للتلاميذ? Qu'est-ce que le docteur, le dentiste, a expliqué aux élèves? Ok? Qu'est-ce que le docteur a expliqué aux élèves? C'était l'importance du dent. Number 3. لماذا يجب علينا أن نحافظ على نظافة أسناننا؟ لماذا يجب علينا أن نحافظ على نظافة أسناننا؟ لماذا بمعنى pourquoi? Why? Pourquoi on devrait préserver sur la propreté de nos dents? Why we have to keep preserve well cleanliness of our teeth? Ok? Pourquoi on doit préserver la propreté des dents? Vous allez chercher dans le texte. Number 4. ما فائدة الغذاء الصحي؟ ما فائدة الغذاء الصحي? Alors, quelle est l'importance bénéfique de healthy food? Quelle est l'importance de manger des repas, des food healthy, des repas sains, ok? Next, number 5. متى فحص الطبيب التلاميذ؟ متى فحص الطبيب التلاميذ? Qu'est-ce que le docteur a? C'est pas qu'est-ce que, sorry. C'est matin, c'est when. When the doctor فحص examine les élèves. Quand est-ce que le docteur a examiné les élèves? C'était à la fin qu'on a vu ça dans le texte. طيب التلاميذ. Alors, do my homework and revise all the vocabularies and copy in your copybook and revise well. طيب. السلام عليكم. مع السلامة.